tana samara sai bi poncir de Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ Ala fo k'Ala tando k'Ala barikada. Nɛɛma ani kisi ko ɲini Ala fɛ a k'o kɛ ka caya danfɛnw la sɔn hɛrɛma kan n'o ye Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ani a ka so dunkew ani mɔgɔ tugura kɔ ni baara ɲumanw kɛlen fo ka taa bila kiyama jɔdon na. Foli ani tano ani barikada an b'o ta ka di an filalikɛla bɛɛ lajɛlen ma nin waati in kɔnɔna la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Aw fɛn fɛn bɛ ka an lajɛ nin waati in kɔnɔna la an b'a ɲini aw fɛ fɛn in a ka partager ka caya ka da min bɛna fɔ a nafa kan min bɛna fɔ ani a bonya kan ni Ala ka jɛ ye. Bi ni an ye fayida kɛnɛ kɔnɔna la kila nin bɛna kɛ fayida kɛnɛ fɔlɔfɔlɔ ye studio Rawda kɔnɔna la ni Ala ka jɛ ye. Bi an ye mɔgɔ min wele ka mɔgɔ min bisimila plateau kan o de ye Professeur Adama Jara. Professeur Adama Jara mɔgɔba don jamana in kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la yiri bonnako sira fɛ. Bana o bana ni a bɛ jɔ na ni Ala ye lajarabi ni a ye ni Ala ta kɔfɛ ni Professeur Adama Jara sera ka ɲɔgɔn lasɔrɔ a ka ca la ni Ala sɔnna ma i b'a fɔ a kɔfɛ ko alhamdulillah. Hali bi jamana in dɔnnen don ni dɔnni jamana ye a dɔnnen don ni yiri jamana ye a dɔnnen don ni seko ni dɔnko jamana ye. Hali bi o mɔgɔw b'an cɛla minnu ma ban. O de la karamɔgɔw sɔrɔ man nɔgɔ surtout ka bɛn nin waati barikama ninnu ma. An ye Professeur Adama Jara an y'a wele ka na ni Ala sɔnna ma an bɛ kuma di a ma foli ani tanu ani barikada a k'o ta ka ɲɛsin an filalikɛla bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na fɛn bɛɛ bɛ k'an lajɛ Rawda Media sanfɛ nin waati in kɔnɔna la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka tila k'a ɲini aw fɛ k'a ka partager bɛɛ lajɛlen ka se k'a sɔrɔ an b'a fɔ karamɔgɔ ye ko assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بالدوام ملك الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي الأمر واحلل عقدة من اللسان يفقهوا القول. أدو أمي فولي أني بركة دا أموك كانوا بقى أني لم بقى بلا جليني رودا باج فلي بقو أني أبارا كبقو ani studio yɛrɛ tigi n'o ye promoteur yɛrɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada ka ɲini Alahu taala fɛ Ala ka jamana in kolosuma Ala kana ni bɛn an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛna fayida minnu fɔlɔ di ka ɲini Alahu taala fɛ Ala ka kɛ mɔgɔw nafa sababu ye tɔɔrɔ min bɛ hadamadenw kan ka kɛ sababu ye k'olu wuli ka bɔ olu kan. Fayida in kɛlɛ fana sigi kun tɛ k'a fɔ ko an bɛ ko de dɔn kun ye an k'an kɔnɔna jɛya ɲɔgɔn ye o de don n'o tɛ an kɔni an ye garibu de an bɛ fitinin dɔrɔn de dɔn inshallah. O diyara n ye karamɔgɔ Professeur Adama Jara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka barikada ka da kan ye welekan i y'a jaabi an b'i fo k'i barikada ka tila ka bɛɛ fo mɔgɔ bɛ kan an lajɛ nin waati in kɔnɔna la k'aw ka partager ka caya ka da min bɛna fɔ o nafa ani a bonya kan. Adama Jara sɔnni an ka don bana kɔnɔ an bɛ fanga dɔ takuruɲɛ fila yiri yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ. Alhamdulillah. Ado ne ye ɲininkali ba ye. Yiri ye kabako fɛn de ye Ala ka danfɛnw na. Yiri ka kɔrɔ ni hadamaden ye parce que Ala y'a arijinɛ da ka kɔ hadamaden ye. An fa Adama dannen e yɛrɛ y'o kalan a fɔra k'a ka don arijinɛ kɔnɔ. Ça veut dire k'a danna arijinɛ kɔ kan de o. A donnen arijinɛ kɔnɔ Ala tilara ka yamaruya k'a ka fɛn o fɛn bɛ arijinɛ kɔnɔ k'a ka bɛɛ dun o fɔ yiri kelen. Donc u b'a mun yira anw na ja hadamadenya yɛrɛ tɛ se ka kɛ ni yiri tɛ. A ma fɔ k'a ka tobi dɛ a fɔra ko yiri o yiri bɛ arijinɛ kɔnɔ k'a k'a bɛɛ dun ko fɔ fɛn kelen yiriju kelen k'a kan'o dun. Donc n'a y'o de dun o de bɛ kɛ sababu ye k'a bɔ arijinɛ yɛrɛ kɔnɔ. Donc a y'a ka arijinɛ sigi kɛ fo ka taa se wagati janw ma a bɛ balo yiridenw na. Donc ça veut dire que ni yiri tɛ hadamaden yɛrɛ tɛ se ka hadamadenya sabati. Mais an b'a ye jamana in kɔnɔ yan an bɛ mɔgɔ dɔw de sɔrɔ k'olu ye intellectuel ye u yɛrɛ ka fɔcogo la ko olu besonnen tɛ yiriw la k'olu tɛ yiri utiliser. A dɔw b'o fɔ dɛ. Mais ado o ye kodɔnbaliya de ye. Kodɔnbaliya ye. Non hadamaden tɛ se ka vie ni yiri tɛ.
adamaden sira ta ka yiri to non ni y'o kɛ dɔrɔn tɔgɔ wɛrɛ de bɛ wele la i mana kɛ ni ma jɔn o jɔn ye i bɛ fini don a don o ye tiɲɛ ye n'i y'a fini bila a bɛ fɔ ko karisa hakili tiɲɛna k'a ye fɛɛrɛ k'aw fa wulila bon yiri ye mun ye yiri ye kɔɔri ye astafurulayi fini ye mun ye fini ye kɔɔri de kɔɔri ye mun ye kɔɔri ye yiri ye i bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo di k'i tɛ fini don o se ka kɛ donc bɛɛ bɛ yiri utiliser a diyar'i ye i bɛ yiri utiliser a ma diya i ye i bɛ yiri utiliser bon o ye kelen ye filanan an bɛ fɛn o fɛn dun n'a bɛ falen dugukolo kan a bɛ f'o ma yiri adamadenw tɔgɔ ma kɛ kelen cogo min na yiriw tɔgɔ tɛ se ka kɛ kelen ten i n'a fɔ baganw tɔgɔ ma kɛ kelen cogo min na baganw ma kɛ qualité kelen cogo min na mais an b'a bɛɛ wele baganw misiw faliw sow a bɛɛ ye bagan ye bon a b'o cogo la yiri fana bɛɛ ye yiri ye i n'a fɔ malo kaba keninge ka taa se zaban ni npeku ni si ni nɛrɛ ninnu nin bɛɛ ye yiri ye hadamaden bɛ nin bɛɛ utiliser i b'a dun kɔlɔlɔ t'a la donc yiri hadamadenya sopaseman fɔlɔ don n'a ma kɛ fɔlɔ ye a bɛ kɛ filanan ye parce que hadamaden tɛ se ka balo ni fɛn fila tɛ a fɔlɔ o ye ji ye a filanan o ye balo ye hadamadenya yɛrɛ sigilen bɛ nin de kan wa ala y'a kabako de d'an ma a y'a yiri d'an ma an b'a kɛ ka an ka kɔngɔ furakɛ an b'a kɛ ka an lebu sutura n'o ye an lafiniw ye a tilara ka fɛn wɛrɛ don a la o ye jumɛn ye an b'a kɛ ka n'an banana an b'a kɛ k'an yɛrɛ furakɛ a ma da o fana ma a tilara ka na kabako wɛrɛ don a la n'i ka garisɛgɛ ko gɛlɛyara i bɛ yiri fara ɲɔgɔn kan i b'a utiliser i bɛ garisɛgɛ ala jɔyɔrɔ garisɛgɛ la a y'o fana kɛ yiri la a don mɔgɔw tɛmɛna jamana in kɔnɔ yan an tun o y'a sɔrɔ kuranɛ dɔɔnin tɛ jamana in kɔnɔ yan mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ cogo min na kuranɛ dɔɔnin tɛ yen sɛbɛnni fan si tɛ yen mais yiri masaw tun bɛ yen o caman tun bɛ yen n'i ka denko gɛlɛyara u bɛ yiri bɔ ka d'i ma n'i ti balo sɔrɔ n'i ka sɛnɛfɛn tɛ ɲa n'i taara u bɛ a yiri bɔ ka d'i ma n'i y'a ɲagami ka sumansi la i bɛ kɛ sumantigi ye n'i bɛ bagan mara n'u y'a yiri ɲagami k'a d'i ma i k'a kɛ i ka baganw ka dumuni na i bɛ kɛ bagantigi ye i mago bɛ fɛn o fɛn na dugukolo kan yiri masa n'i tun sera a ma a b'a bɔ yiri la ka d'i ma kilisi t'a la foyi t'a la foyi t'a la composition de don dɔrɔn bon o yiri o dɔɔnin kelen de bɛ halisa dugukolo kɔ kan a don an b'o fɔ bɛɛ ɲɛna jara dɔɔnin ma tunu ko kura tɛ yen a don an bɛ segin kɔrɔlenw de kan fɔ alikiyama an bɛ to kɔrɔlen de kan u b'a fɔ sansi développé la a bɛ développé de o par exemple sisan an filɛ média min kan ni tun tɛ yen fɔlɔ n ko ninnu nana kɔsa in na de téléphone min filɛ an bolo nin ye u b'a fɔ cogo min na n ko téléphone daminɛna ni telegram de u tun bɛ message de sɛbɛn k'a ci ɲɔgɔn ma erreur de kɛra u y'o de rectifier k'o kɛ kumakan ye kabako i y'a faamu donc u fɔlɔ nɛgɛjuru sira de tun don nɛgɛjuru sira tun bɛ bɔ bamakɔ fɔ kulukɔrɔ fɔ kayi juru de tun bɛ téléphone na a tun sigilen bɛ so kɔnɔ n'i welela i bɛ bɔ quartier ni quartier ka taa téléphone reçoit mais développement bolo ma u y'o bɔ a la u nana kɛ mun ye u nana kɛ sanfili ye i bɛ yɛlɛ n'i ka téléphone ye jiri sanfɛ i bɛ don n'a ye kɔlɔn jukɔrɔ n'a ka di i da i ka dilan jukɔrɔ i bɛ téléphone ci donc o ye développement ye n'a sira ye donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ye hadamadenya ko kura tɛ yen an bɛ taali ni kɔrɔlen kelen de ye an bɛnbakɛw tun bɛ baara kɛ ni yiri kelen mun ye o yiri kelen de b'an bolo anw ma yiri si inventé yiri inventé fan si t'an bolo nɛrɛ kɔrɔ minnu bɛ yen dɛ ani siju kɔrɔ minnu bɛ yen dɛ ani zabantu kɔrɔ minnu bɛ yen an bɛ ka baara kɛ n'olu bulu n'olu liliw de ye wa an b'o fɔ bɛɛ ɲɛna an tɛ sɛgɛn an tɛ siran effet secondaire tɛ yiri la hadamaden joli ye naturel ye yiri ye naturel ye naturel fila tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ a don o se ɲɔgɔn kɛlɛ non n'i y'a yiri dun n'a ni joli tɛ bɛn la première des choses a bɛ se ka fɛn fila dɔ la kelen k'i la a fɔlɔ i k'a fɔnɔ parce que a ni joli tɛ bɛn ou la deuxième des choses a k'i kɔnɔ boli a ka bɔ mais k'a fɔ yiri de tori kɔnɔ k'i seko ye k'i bin c'est archi faux karamɔgɔ jara minnu b'a fɔ ko dosi t'a la ko farafara n'i y'a ta a bɛ nin k'i la a b'a kɛ tan a b'a kɛ tan bon olu ye sabotage de ye a don parce que ni e nana ne sɔrɔ ne bɛ sugu kɔnɔ ne bɛ samara feere e nana n'i ka samara ye mɔgɔw tɛ dɔn u bɛ ne de dɔn directement ni e min ka samara fɔ k'a mankutu k'a ɲa
ka ne ta la gosi e ta in tɛ marché o ye tiɲɛ ye. donc il faut que k'a fɔ ko an ka yiri ko 200 doses don bon n'i y'o fɔ farafin kalannen ɲɛna dɔrɔn a bɛ compliqué mais alors que o ye ko dɔ o ye lagosi ye o ye ko dɔnbali kuma de ye 100 doses Bamakɔ don bɛɛ b'a dɔn bɛɛ bɛ balo i ta de la o ye tiɲɛ ye. ne balo bɛ n ka yiri la client ne bɛ ka publicité de kɛ client kelen nana ne y'a bɛɛ cɛ ka d'o ma ne bɛ dumuni kɛ cogo di a tɛ se ka kɛ. ni dɔ de d'a ma ni dɔ wɛrɛ bɔra dɔ bɛ d'o fana ma i y'a faamuya ça veut dire dose de b'a la a bɛ d'i ma avec dose parce que n'a cayara ne tɛna se ka mɔgɔ caman recevoir par jour ne dun mago bɛ ka jama de sɔrɔ donc obligatoire ne b'a doser ka hakɛ dɔ de d'i ma pour que n ka se ka mɔgɔ caman fana servi donc baara bɛ kɛ ten de n'i nana fura bɛ yen a bɛ d'i ma a kɛminɛnw bɛ yen i yɛrɛ y'a ye problème nana kɛ mun ye sisan anw y'a fura moderniser anw ka cɛkɔrɔbaw n'a mɔkɛw tun bɛ fura bila minɛn min kɔnɔ anw y'a bɔ olu kɔnɔ o kun ye mun ye parce que diɲɛ bɛ yɛlɛmɛ i yɛrɛ ka yɛlɛmɛ mais yiri ma yɛlɛmɛ dɛ yiri b'a naturel la mais a kɛminɛnw de yɛlɛmɛna parce que fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ yiri dɔw siri finikolon kɔnɔ u bɛ dɔw kɛ Nescafé boîtinin kɔnɔ bon anw y'o de dabila développement nana anw y'a essayer ka moderniser ka emballage ɲuman k'a la n'i y'a ye mun y'a to médecine moderne y'anw dan parce que u ka emballage ka ɲi n'i y'a tubabu fura ye dɔrɔn i yɛrɛ bɛ nisɔndiya hakili bɛ sigi a bɛɛ minɛn min kɔnɔ a n'a bila cogo i m'a ye hali pharmacie na u kɛlen don ka clim de don furaw kan. Jara n b'i ka kuma latigɛ an delila ka taa furakɛyɔrɔ dɔ la dɔ nana an ma ko an ka mɔgɔw ko yɛlɛma kan ka don u ka fɛngɛw la k'u bɛ dumunifɛnw kɛ ani furaw kɛ mayonnaise buteli kɔnɔ ko tɔw fɛ yen o ye mayonnaise olu b'a dɔn mayonnaise mais n'u ye fɛn wɛrɛ a kɔnɔ k'i b'a sɔrɔ u bɛ sig'a la o tɛ d'a la quoi. O tɛ d'a la même o problème b'an ka mɔgɔ dɔw la dɔw b'u ka furajiman dilan k'a kɛ jago bidon kɔnɔ n'i y'a kɛ jago bidon kɔnɔ i ya jago de publicité kɛ bidon ɲuman bɛ yen a bɛ bɔ usine na i b'a commandé foyi ma deli ka k'a kɔnɔ i bɛ ka furaji k'a kɔnɔ i bɛ ka étiquette k'a la très joli ni maa min y'a ye a bɛ fura minni diya i ye siga t'a la donc développement de bɛ na ni kow ye an bɛ min yira mɔgɔw la dɔrɔn u ka kɛ u yɛrɛ ye parce que an b'o fɔ mɔgɔw kuma bɛɛ a don maliyɛn de complexelen don parce que maliyɛn ka b'i kalan de k'ale bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ dun tɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye i bɛ k'i yɛrɛ de donc an ka k'an yɛrɛ ye an ye farafin de ye wa an ye maliyɛn de ye anw tɛ dɔwɛrɛ ye bamananw fulaw marakaw kaadɔw anw de faralen bɛ ɲɔgɔn kan jamana kelen kɔnɔ ka sigi an ka ɲɔgɔn dɔn an ka kun ni ɲɔgɔn ye an kana ɲini k'an bɛ kɛ arabu ye an kana ɲini k'an bɛ kɛ tubabu ye i taara kalan walikan de la a ma fɔ i ka taa wali jogo ta ka n'an tɔɔrɔ n'a ye bon o de problème b'an fɛ yan minnu taara tubabu jamana na n'i donn'u ka so kɔnɔ dɔwɛrɛ de fɔ oui oui si si non non o de bɛ fɔ minnu fana taara arabu jamana na olu fana bɛna salamu aleykum ahlan wa sahlan olu fana tɛ bamanankan fɔ olu ta ye arabukan ye bon u nana kɛ sababu ye a don e wo ne wo an bɛɛ gulonnen bɛ tubabu ka fɛn de la bi parce que o y'an ka fɛn bɛɛ lagosi ko ninnu ye histoire ye an mana bɔ n'an ka kilisi ma cɛ laisse tomber ça c'est des histoires n'an bɔra n'an ka yiri ni min ye ko bɛ dɔ kɔnɔ maga a b'a fɔ oh non cɛ laisse tomber ça donc an t'a dɔn an b'an ko yɔrɔ min na an t'a dɔn an b'an ja yɔrɔ min na a don yiri kɔlɔlɔ t'a la ni maa min y'a utiliser n'i ma hɛrɛ sɔrɔ i tɛ tɔɔrɔ sɔrɔ an b'o fɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ b'a kalama tubabu fura n'i y'a ta n'a bana t'i la a bɛ kabako da i kan o tiɲɛ wa hali n'a bana b'i la a sɛbɛnni b'a notice kan n'i mɛnna fura kan a bɛ se ka nin problème lase ma a bɛ nin bana in kɛnɛya dɛ mais a bɛ se ka nin bana in effet secondaire bɛ tubabu fura bɛɛ la mais effet secondaire de tɛ farafin fura la n'o ye yiri ye parce que a bɛ hali e bɛ logo yirannen dun k'i fa a bɛ mun k'i la n ko logo ye yiri de e bɛ pomme de terre yirannen dun k'i fa a bɛ mun k'i la tout ku balabalalen ou bien ku tobilen ku ni sogo i b'a dun k'i fa a bɛ mun k'i la n ko ku ye yiri de donc il faut que mɔgɔw k'u hakili de dayɛlɛ an ka segin an ka fɛnw ma c'est pas une question k'a fɔ k'an bɛ dɔ lagosi mais il est temps an ka éveiller an ka k'an yɛrɛ ye donc mɔgɔw ka yiri labato an ka kuma fana kun tɛ k'a fɔ mɔgɔw k'anw de yɔrɔ ɲini non
u ka tiɲɛtigi yiri bɛ fan bɛɛ o yiri bɛ fan bɛɛ hali yiri dɔ tun b'an ka jamana in kɔnɔ ko kɔ safunɛ mɔgɔ mɔgɔ y'a denmisɛnninya kɛ k'a daminɛ 80 na ka taa se 90 ma mɔgɔ mɔgɔ san 10 vi jamana in kɔnɔ a bɛɛ y'a kɔ safunɛ min siga t'a la waati foyi kɛ mɔgɔ la mais u nana an lagosi ko fɛn kunaman bɛ biɲɛ dimi bila mɔgɔ la ni tɛ baro ko kɔ safunɛ bɔli ɲɛ kelen k'a bɛna fɔ i tɛgɛ fanuba kɛ la k'a kunu galonfin an tun b'a cɔn ka filen kɔnɔ ka lemurukumuni k'a la k'a min i b'a min ado i m'a ye bana kelen bɛ maliyɛn bɛɛ la min y'a ta fiyewu a b'a la min m'a ta fiyewu a b'a la o ye jumɛn ye kɔnɔja banbali parce que munna an banna fɛn kunamanw na alors que tubabu bɛ fura o fura feere a ma a bɛɛ ka kunna mais u b'a masquer de ka maquiller sanfɛlanin ma mun ni sukaro ye i b'a bila i da i b'a kunu e tɛ kunnaya y'a la mais ala k'i ci e k'i ɲin sigi a dɔ kan u ka tifoyiti fura de bɛ ko sipro fɛn jumɛn hali ni cɛ o cɛ y'a ɲimi a ka kunna ka tɛmɛ jala mais u dun ko k'an tɔw ka kunna mais u t'u yɛrɛ ta ɲɛfɔ u t'u ta ɲɛfɔ mɔgɔ ye donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna farafin i ye farafin de ye i se ka kɛ tubabu ye i se ka kɛ arabu ye i bɛ kɛ i farafin ɲɔgɔn de ye i bɛ k'i farafin de ye wa i ka to i danbe la i ka hɛrɛ b'o de la ala ka hakili amina jara o diyara n ye an ye dɔ dɔ yiri la nin waati in kɔnɔ bana dɔ bɛ an fɛ yan ko koko jara koko ye bana min a cɛ ka jugu bana don bana min hadamaden sɛgɛn an bɛ fanga la koko yɛrɛ bana qualité jumɛn ye a bɛ sɔrɔ cogo di n'a bɛ mɔgɔ la a bɛ dɔn cogo di bon alhamdulillah yan'an ka koko yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye filiba dɔ bɛ jamana in kɔnɔ fili an b'o rectifier fɔlɔ o ye fili jumɛn ye maliyɛnw tɛ banaw tɔgɔ de dɔn a don tubabukan ni bamanankan tɛ kelen kadɔkan ni marakakan tɛ kelen fulakan ni bɔbɔkan tɛ kelen donc kan bɛɛ n'a ka wele cogo don bana la mais bana kelen de don an ko bamanankan na kɔnɔja banbali tubabu ko constipation chronique ivoiriyɛnw fana ka julakan kirikara la olu fana b'a wele koko mais a bɛɛ ye kɔnɔja de ye mais i b'a mɛn mɔgɔ dɔw de da la k'olu kɔnɔ bɛ ja ko mais ko koko t'olu la ça fait rire a bɛ mɔgɔ la yɛlɛ o i y'a faamuya e bɛ ka bana kelen tɔgɔ de fɔ bana kelen tɔgɔ fila de fɔ a la k'a sɔrɔ bana kelen de don koko de ye kɔnɔja banbali i y'a faamu a bɛ mɔgɔ minɛ cogo di fɛn min ka teli ka se hadamaden ma fɛn damadɔ a fɔlɔ mɔgɔ minnu ka baara ye sigiliba ye kelen a filanan tɛriw b'o la chauffeur b'o la technicien b'o la hali biro kɔnɔ baarakɛlaw b'o la ani hali animateur b'o la i y'a faamu donc a bɛ na ni o b'a se mɔgɔ ma a filanan maliyɛn tɛ ji min surtout adu an bɛ ka don nɛnɛ min na ni wula sera à partir de 17h 18h i b'a mɛn maliyɛn de da la ale yɛrɛ a tɛ mɔgɔ ɲininka dɛ a yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ question ko cɛ est ce que kabi dugu jɛra ne y'a ji min n ko dɔw b'o kɛ fierté ko bi bɛɛ ne ma ji min yɛrɛ mais k'a sɔrɔ i bɛ ka muru de i yɛrɛ ka muru ta k'i sɔgɔ dɛ a bɛ ten de a bɛ komi mɔgɔ min y'a muru kɛ k'a yɛrɛ sɔgɔ o de kɔrɔ i tilenna i ma ji min mais i bɛ jeune la i t'a dɔn n'i bɛ kɔrɔ i m'a ye jamana in kɔnɔ mɔgɔ kɔrɔ cɛkɔrɔba in fanba bɛɛ bɛ yen n'u bɛ kɔrɔ i b'a sɔrɔ problème de prostate b'u la ou problème de rein b'u la parce que e y'a ji min o e ma ji min o rein de bɛ boli i farikolo ni ɲɔgɔn cɛ ka ji ɲini i bɛ sugunɛ kɛ e ma ji min kabi dugu jɛra tile kɔnɔ e y'a sugunɛ kɛ ko joli kɛ dɔw kelen fila nɛnɛ yɛrɛ waati tɛ taa kosɛbɛ ayi nɛnɛ wagati sugunɛ de bɛ caya au contraire mɔgɔ bɛ sugunɛ min kɛ nɛnɛ fɛ i t'o sugunɛ kɛ funteni fɛ o parce que ni suma hali a jateminɛ hali ni sumaya dara ni san sumaya dara su o su i b'a ye o su i ka sugunɛ kɛ bɛ caya donc ça veut dire que e y'a ji min o i ma ji min o sugunɛ bɛ bɔ bon o ye kelen ye i banna ji la a t'i bali ka n'i ya baara dɔ kɛ i bɛ wɔsi bon nin bɛɛ dun bɛ bɔ ji de wɔsi ji daji sugunɛ nin bɛɛ bɛ bɔ i bɛ ji min de min nin bɛɛ bɛ ka bɔ ale de la nin bɛɛ bɛ bɔ ji min ta de la bon n'e banna ka ji min don fɛn tɛ ka don dɔ dun ka bɔ dɔ bɛ ka bɔ manque bɛ na a manque bɛ na bon n'a manque nana a bɛ mun poser a bɛ problème de poser a tɛ problème poser a bɛ problème poser
donc ko in b'o cogo de la ji min bɛlɛya o b'a se mɔgɔ ma a filanan a sabanan plutôt min min nana ye tuguni a don an b'an profiter nin yɔrɔ la ka nin conseil di maliyɛn ma o ye jumɛn ye a don dumuni kɛ wagati maliyɛn dumuni kalaya kun kan ka kalen cogo de jara min ka kun ka dun su fɛ a don u bɛ t'o dun sɔgɔma min ka kun ka dun sɔgɔma u bɛ n'o dun su fɛ bon olu bɛ ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ i bɛ denmisɛnninya la jeunesse la san 25 ka se san 30 ma o y'a sɔrɔ kɔnɔbara funtɛni ka bon i b'a dun a bɛ yɛlɛmɛ a tɛ fɛn k'i la mais plus i bɛ don san 40 kɔnɔ i b'a ye a bɛ dɛsɛ ka yɛlɛmɛ a conséquence bɛ na a don maliyɛn ka dumuni duman bɛɛ bɛ dun su fɛ de jara o waati ninnu ka d'an ye dɛ n'i taara du kɔnɔ surtout samedi su ni dimanche su ninnu caman ka duman bɛ dun o de la sɛ jɛgɛ sogo loko u b'o de dilan ka caya su fɛ wa an bɛ tila dɔrɔn an b'an da fana o tɛ da o dɔrɔn ma dɛ u bɛ o dun k'u fa o b'a sɔrɔ boisson ba sigilen b'o kɔrɔ u b'o sumalenba da o kan o tɛ da o fana ma dɛ u tila ka taa don parce que moyen b'ale ye a bɛ tila ka taa don clim kɔrɔ tuguni k'i da n'i ye ka gilasi da i kɔnɔ ka tila ka don frigo kɔnɔ ka t'i da frigo kɔnɔ tulumafɛn n'i ye sumaya kɔni min kɔrɔ o bɛ simi de o bɛ simi e tila ka t'i da sumaya kɔrɔ tuguni bon a don a fɔ file la Mali faama bɛɛ kulusi jalako problème b'a bɛɛ la Mali waritigi bɛɛ min y'a ta f'i ye o min m'a ta f'i ye o a bɛɛ bi fɛnnin dɔ ta pour que k'a yɛrɛma dɛmɛ jara bɛ kuma ba fɔ dɛ ayi a don n ka baara de don mɔgɔw de ye s'a ma an y'a recherche de kɛ k'a dɔn min bɛ jamana in kɔnɔ jara mun de bɛna n'o problème ye o problème de fɔlen fili ɲɛna dumuni kɛ wagati n ka ɲa kow de kɛ contraire ye min ka kun ka dun wagati min na u t'o dun o la min ma kun ka dun wagati min na u t'o dun o la a don surasiw kulo b'an na ni surasiw bɛ kan kɔnɔ u ka wulada u ka surafana a bɛ dun à partir de 17h ou bien 16h o ye surafana ye surafana awɔ a don n'i y'a dumuni kɛ 17h ou bien 16h dumuni sugu o sugu ka di a dun i b'a ye yanni da kuma 23h cɛ a bɛ yɛlɛma siga t'o la bon an ka mɔgɔw bɛ mun kɛ n'u taara dugu kɔnɔ ni marché jara min bolo o natɔ u bɛ mana bulaman san k'o fa jɛgɛ ni loko la ou bien sɛ ni firiti pomme de terre la e bɛ don so kɔnɔ o b'a sɔrɔ 19h sera e bɛ n'o di muso ma o b'o daga sigi o b'o tobili kɛ o bɛ taa mɔ ka taa bɛn 22h moins e b'o dun 22h comme ça n'i tilara o dunni na dɔrɔn e b'a fɔ sini n ka kun ka soli ka bɔ e bɛ t'i da ka bɛn 23h ma heure kelen u bɛ yɛlɛma cogo di a tɛ yɛlɛma bon n'i y'a bana 100 bɛ jamana in kɔnɔ bi a bɛɛ lasili ye nin de Mali daraka ye fɛn 3 de maliyɛn bɛɛ moyen bɛ min ye o moyen tɛ min ye o i tɛ bɔ nin 3 kɔnɔ jumɛn ye a fɔlɔ mɔni a filanan seri a sabanan kafe ni buru mɔni ye seri kafe buru a bɛ min jamana in kɔnɔ yan bon i ɲɛ bɛ nin 3 fɛn o fɛn na nin 3 bɛɛ fɛn fɛn ma a don quelques minutes dɔrɔn ou bien quelques waati dɔrɔn ayi n'i y'a seri min sugunɛ kɛ ko 2 3 a bɔ de kɔnɔ mɔni la même chose café la même chose fo n'i ye sɛfan kɛ café kɔnɔ a buru kɔnɔ n'o tɛ i b'a min dɔrɔn a bɛ taa de bon ninnu ye dumuni ye dumuni fɛkɛman de ka kan ka dun su fɛ parce que munna e tɛ mɛn ɲana su fɛ donc n'i tɛ mɛn ɲana su fɛ i bɛ fɛn de don min bɛ yɛlɛmɛ teliya la donc a tɛ jouer i ka furu kan ni dugu jɛra i tun ka kan ka sɛ min kɛ surafana ye e k'a kɔrɔbɔ don dɔ i k'i ka sɛ kalaya sɔgɔmada fɛ i k'i fa a la kosɛbɛ ka lipton kalama min a kan a don i ka bɔ ka taa baara yɔrɔ a don o don seli fana bɛ se ka sɔrɔ kuma min minɛ i bɛ to ji min de la ten i bɛ ji de min dɔrɔn i mako tɛ dumuni ko la bon a bɛ yɛlɛmɛ dɔɔni dɔɔni parce que e bɛ mouvement na i bɛ don bureau kɔnɔ i bɛ bɔ bureau kɔnɔ i bɛ taa ci dɔw la i sigilen bɛ mɔgɔw bɛ don ka bɔ k'i kan i tɛ se ka sunɔgɔ donc n'i tɛ sunɔgɔ kɔnɔ b'a ka mouvement kɛ kɔnɔ b'a ka baara kɛ f'a bɛ yɛlɛmɛ ka ban mais une seule fois n'i sunɔgɔra dɔrɔn kɔnɔbara ka mouvement bɛɛ bɛ jɔ farikolo ka mouvement bɛɛ bɛ jɔ fo n'a kɛra ni ka taga ni ka segin farikolo la
o dɔrɔn de ti jɔ o de bɛ baara kɛ pour que i farikolo ka lafiya su dabɔra lafiya de kama i bɛ wagati min kɛ sunɔgɔ la n'i sunɔgɔra n'i wulila a b'a sɔrɔ i farikolo lafiyara i ya tagama ni baara minnu kɛ tile kɔnɔ olu sɛgɛn bɛɛ bɛ taa parce que sufɛ a ma foyi kɛ tugun bon kɔnɔ fana bɛ sili min kɛ baara minnu kɛ tile fɛ sufɛ olu bɛɛ de bɛ jɔ olu fana bɛ machine bɛ reposer o wagati de bon ne taar'o fa machine ka repos wagati ne taara fa dumuni girinman na k'a dun a ti ɲɛ wa hali i b'a mɛn cɛ caman da la ko ne ma jabɛti ye n fa la ne ma ye n ba la ne y'a jabɛti kɔni y'a ne sɔrɔ a ye n yɛrɛ sɔrɔ a ye n yɛrɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ u bɛ dumuni duman de dun sufɛ ka boisson sumalenba da u kan ka t'u da donc a bɛ don joli la i bɛ jabɛti sɔrɔ nin sɔrɔ cogo la donc an b'o ladilikan di bɛɛ ma fayida tɛ k'a fɔ ko taa nin kɛ nin bɛ kɛ nin ye fayida dɔ ye ladilikan ɲuman ye donc mɔgɔw ka u ka wagatiw falen o de cɛ ka ɲi u ka dumuni fɛkɛmanw ɲini sufɛ u k'a dun sɔgɔma u ka dumuni girimanw dun n'i ye dumuni giriman dun sɔgɔma seli fana lagan sara e y'i ka tilela fana kɛnɛ dun sufɛ o b'a sɔrɔ kɔngɔ ɲɛnama t'i la i y'a manje sɔrɔ i y'a zɛrɛn sɔrɔ i y'a yiriden sugu o sugu sɔrɔ i b'o dun n'i ma o sɔrɔ seri dilan i k'a min o de kɛ seri ka min sɔgɔma a b'a min sufɛ o de kɛ sɛ ka dun sufɛ an k'o dun sɔgɔma o de kɛ jɛgɛ ka dun sufɛ an k'o dun sɔgɔma o de kɛ sogo ni petit pois ka dun sufɛ an k'o dun sɔgɔma kuma in bɛ nin de nɔfɛ n'i y'a nin kɛ nin rythme ta i b'i ka ɲɛnamaya kɛ a don i ti problème k'i ye mais f'an k'a yira mɔgɔw la ko kɔnɔja de don hadamaden ko bɛɛ de ye kɔnɔ a don kɔnɔ kɔni tɛ ko dɛ i bɛ fɛn o fɛn don i da fɛ a bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔ de la a don i m'a ye ni i kunkolo bɛ dimi lamɛnbagaw ka hakɛ to i t'i kunkolo dayɛlɛ ka fura don a la i b'a don i da fɛ a bɛ t'i kɔnɔ de lien dɔ de bɛ kunkolo ni kɔnɔbara cɛ n'i y'a dumuni kɛ dɔrɔn n'i y'a o furakisɛ in ta i b'a ye quelques minutes miniti tan duuru kunkolodimi bɛ nɔgɔya ça veut dire que sira min bɛ yen ale b'a fura in pousser ka t'o sira de fɛ o bɛ kɛ sababu ye kunkolodimi bɛ effacer ka bɔ i la bon a sera ka kunkolodimi kɛnɛya cogo min na dis-toi que n'ale sera ka problème sɔrɔ kunkolo yɛrɛ bɛ se ka problème sɔrɔ i m'a ye la première des choses a don n'i kɔnɔ jara la première des choses fɛn fɔlɔ min bɛ k'i la fari bɛ kalaya température bɛ yɛlɛ ni température yɛlɛnna kunkolo bɛ dimi kɔ bɛ ja ɲɛnamini misɛnnin bɛ daminɛ bon o ɲɛnamini misɛnnin n'o kɔ ja n'i tora ka taa dɔgɔtɔrɔso la o kɔnɔ parce que tension ka yɛlɛn ka jigin tɛ dɔwɛrɛ ye farikolo ka kalaya ni farikolo sumaya ni farikolo sumayara dɔrɔn wagati o wagati i b'a ye tension ti yɛlɛ mais ni fari ka kala baki wagati o wagati n'i taara tension de a b'a sɔrɔ tension élevé ba don donc n'i taara dɔgɔtɔrɔso la olu bɛ taa bana in dɔn dɛ olu bɛ sin ka fura de sɛbɛn ko non ko tension de bɛ karisa la k'a ye tension fura d'a ma mais k'a sɔrɔ u bɛ k'i nɛgɛn de fura tɛ tension na dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ bolo fura t'a la bolo u bɛ fɛn dɔ d'i ma furakisɛ dɔ de d'i ma a bɛ tension de garder k'a kana yɛlɛ mais a n'a bɛ tension kɛnɛ o tɛ kelen dɛ parce que a bɛ d'i ma ban wagati t'a la quoi k'i b'a ta fo ka se i ka saya ma o t'a fɔ ko ni tension y'i sɔrɔ sa ko fo saya ka na parce que olu t'a dɔn i y'a faamuya donc n'olu t'a dɔn olu y'a fura min sɔrɔ k'o fura de b'a to tension ti yɛlɛ ka dan sago donc n'i b'o de ta ko tension ti yɛlɛ bon e bɛ t'o tali de la fo saya e tɛ o tɛ se ka bila n'i y'a bila dɔrɔn ko tension bɛ yɛlɛ donc mais k'a fɔ k'a bɛ tension de furakɛ ka bɔ i la o de tɛ yen tubabu fura la fo mɔgɔw k'o yɔrɔw de faamu donc kɔnɔja in a bɛ tension bila mɔgɔ la parce que ni fari kalayara a bɛ na ni nin problème ye en plus ni kɔnɔ jara a bɛ na ni mun wɛrɛ ye a bɛ don i ɲɛ na a tigi ɲɛ b'a ŋɛɲɛ o ɲɛ bɛ to ka tereke wagati dɔw la a bɛ na se niveau dɔ la a bɛ yɔrɔjan filɛli gɛlɛya a tigilamɔgɔ ma a tɛ se ka yɔrɔjan ye k'a lasa kabi bɛ dɛsɛ yɔrɔjan na filɛli la f'i bɛ t'o la f'i bɛna dɛsɛ yɔrɔ surunna filɛli yɛrɛ fana na a bɛ ɲɛko se mɔgɔ ma
ado dimi min na don i kɔ la k'a kɛ i n'a fɔ kɔdimi n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw dalankolon tɛ u b'i bila ka taa arajo k'i kɔ la n'u m'a fɔ ko kɔkolo dɔ dɛrɛlen bɛ fasa dɔ kan u b'a fɔ fasa dɔ bɛ kolo jukɔrɔ donc ko fɔ k'i kɔ opéré ado n y'a ye mɔgɔ o mɔgɔ kɔ opéré la problème na a si ma kɛ kɔtigi ye tuguni a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn la kɛ kɔtigiya kɛ kɔti opéré kelen filanan bana dɔ de y'a kɔdimi in bila i la en tant que i ma kɔnɔ ma magaya hali mɔgɔ ka remarqué mɔgɔ min ka baara ye kɔnɔ n'a kɔnɔ bi ja n'a bi don a kɔ la n'a kɔnɔ magaya fura ta wagati o wagati n'a kɔnɔ magaya la i b'a camanba de bɔ kɔdimi na mais en tant que kɔnɔ bi ja kɔ in b'a kɔ fana bi ja a nɔfɛ bon o kɔja de laban o bɛna don sen na ka sen giriya ka tagama gɛlɛya tigilamɔgɔ ma a mana dɔɔni taama a bɛna tila ka jouer a ka inspiration kan a ninakili bɛ to ka fereke baara ni fitinin dɔrɔn a bɛ sɛgɛn baara ni fitinin dɔrɔn a bɛ sɛgɛn donc a bɛ to de la f'a bɛ se ka sen o problème fana se a tigilamɔgɔ ma bana don a bɛ se ka hali mɔgɔ kɛ nanbara ye a bɛ ɲɛko se mɔgɔ ma a bɛ senko se mɔgɔ ma wa ado ale de bɛ problème bɛ hépatite se mɔgɔ ma i ya hépatite ye mɔgɔ o mɔgɔ la o de b'a la wa i ya mɔgɔ o mɔgɔ ye ko furudimi banbali b'a la n y'a tubabu fura ta furudimi na a ma kɛnɛya n y'a farafin fura kɛ a ma kɛnɛya o de b'a la o de bɛ na ni furudimi banbali ye ni garisigɛ jara kuma dɔw la i bɛ fura dɔw ta a b'i ka furudimi nɔgɔya kalo kelen kalo fila i bɛ to la a bɛ bali ka siti kɛ tuguni a bɛ wuli n'a wulila e yɛrɛ bɛ nkalon da i yɛrɛ la k'i ya fɛn dɔ de dun k'o ye ka furudimi wuli a ma ban o a ma ban a tun ma ban de n'a banna a tɛ na o donc ko a tiɲɛni nɔ ka jugu a don an bɛ se k'a fɔ bana yɛrɛ tɛ hadamadenya na min ka jugu hadamadenya ma ka tɛmɛ kɔnɔja kan a tɛ yen mɔgɔw bɛ siran bana o bana ɲɛ sida dɛ sɔgɔsɔgɔnijɛ dɛ nin si man jugu ka kɔnɔja bɔ kɔnɔja de ka jugu ni nin bɛɛ ye parce que ale b'i ba i sen kan dɔɔni dɔɔni de jara ni mɔgɔ min bɛ ko ye tigilamɔgɔ masina sɛgɛn e ka baara in kɔnɔ est-ce que e bɛ se ka traitement kɛ ka bɔ a tigi la k'a kɛnɛya ka koko in ban pepepewu wa ado ala ta kɔfɛ ni koko ya mɔgɔ mɔgɔ degun ni ala y'a latigɛ an ka ɲɔgɔn ye a bɛ furakɛ ka ban mais an bɛ mɛn fɔ ka da kan mun na mɛn ye jumɛn ye mɛn ye min ye a furakɛli ka suma ado i bi cɛ caman ye jamana in kɔnɔ ko koko fura b'u bolo kɔnɔboli fura de b'u bolo kɔnɔboli fura ni koko fura tɛ kelen ye non o tɛ kelen ye n'i y'a ta i kɔnɔ bɛ suru de i bɛ banakɔtaga sɔrɔ normal mais jija fura kana ban dɛ ni fura banna dɔrɔn kɔnɔ bɛ ja a nɔ na tuguni donc ni kɔnɔ dun jara dɔrɔn problème minnu fɛn o fɛn tun bɛ a bɛɛ bɛ na o de ye problème ye bon koko a bɛ furakɛ ni cɛ o cɛ fana y'i nɛgɛ ni fura kelen ye n ka fura bidon 5 ta ou bien n ka fura bidon 4 ta ou bien fura bidon 10 ta ado n'i kɔni y'a ta wagati o wagati a o min wagati i bɛ lafiya mais i jija o bidon 5 10 kana ba i bolo dɛ n'o banna i mɛnni ba kalo kelen kalo fila a bɛ segin ka na tuguni a bɛ segin ka na a bɛ na tuguni a ma taa o fura de kɛra a kan a y'i dogo ɔ ni fura bilala a bɛ na tuguni a bɛ wuli tuguni de fo kisɛ min yɛrɛ bɛ ka bɔ sa kisɛ de bɛ koko la kisɛ de bɛ koko la i m'a ye jamana in kɔnɔ mɔgɔ kɔnɔba de ka ca bon anw fɛ yan anw ya kɔnɔbarabaya kɛ fɛɛrɛya de k'a sɔrɔ bana jugu ma tɛmɛ a kan ado a bɛ mɔgɔ bɛ n'a kɔnɔ ka bon ado koko b'a la a fɔ file la a tigi mana taa ɲɛgɛn na i b'a sɔrɔ a ka fiɲɛ bilata de ka ca a ma fɔ k'a tɛ mɔgɔ fasanu minɛ dɛ mais olu ta tɛ mɔgɔ farikoloma ninnu ta bɔ mais anw fɛ Mali la n'i y'a wari sɔrɔ ni i bilara hɛrɛ la dɔrɔn n'i furu ma sigi dɔrɔn ko u b'a fɔ ko foyi t'i bolo k'a sɔrɔ kɔnɔbanya ye bana de ye e t'a mɛn bamananw da la kuma dɔ la ko fantan furuba ko sayi b'a la o bɛ fɔ voilà donc ça veut dire que kɔnɔbaya in dɛ a bɛ sayi de tɛmɛsiyɛn fɔ donc fɔ mɔgɔw k'o de faamu k'a dɔn farikolo ka bonya farikolo yɛrɛ ka hɛrɛ t'a la mɔgɔ farikoloma bɛɛ ils sont des problèmes a m'a fɔ u ka kɛnɛ u man kɛnɛ dɛ mais i b'a sɔrɔ ni mɔgɔ 100 jɔra farikoloma la i b'a sɔrɔ 85 bɛɛ banabagatɔ wa bana in tɛ yɔrɔ wɛrɛ dɛ a bana in bɛ b'u kɔnɔ de la
ada dɔw yɛrɛ bɛ yen u tɛ se ka hali sigi n'u ma fiɲɛ bila o bɛ yen u tɛ se ka wuli k'u jɔ n'u ma fiɲɛ bila tellement que kɔnɔ in falen don bon n'i taara dɔgɔtɔrɔso la n'olu ye arajo kɛ dɔrɔn u b'a fɔ ko non ko kolopati de bɛ karisa la k'a nugu de janyana alors que c'est archi faux o de la n ko bana in ko dɔgɔtɔrɔ i y'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ t'a maîtriser abada lezi parce que mun na ni adamaden nugu a samiyɛri a bɛ komi moto samiyɛri n'i y'a fiɲɛ bɔ a la a bɛ fɔsɔfɔsɔ ka da ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ komi ni ɲɔgɔn e ma ye n'i y'a bagan faga a nugumisɛnnin tonen bɛ ɲɔgɔn kan wa hadamaden fana nugumisɛnnin tonen de bɛ ɲɔgɔn kan mais ni fiɲɛ donna a kɔnɔ a bɛ funu a bɛ lasama mais ça veut pas dire k'a fɔ ko dɔ farala a kunnama kan fiɲɛ de donna a kɔnɔ bon fɛɛrɛ de bɛ ɲini fiɲɛ bɛ bɔ a kɔnɔ cogo min na bon olu t'o fɛɛrɛ de dɔn olu b'a fɔ kolopati ka nugu tigɛ k'a nugu janyana donc u bɛ mɔgɔ 1000 opéré kolopati sira kan k'a sɔrɔ u man ka opéré donc koko a kuma ka ca an ka taa ɲɛfɛ jara an tɛ taa ɲɛfɛ an bɛ na nin yɔrɔ in hali bi i b'a sɔrɔ dɔw bɛ k'an lamɛn dɔw bɛ jamana kɔnɔ yan olu ta ka nɔgɔ ka d'a kan e yɛrɛ sigilen Bamakɔ yan minnu bɛ jamana kɔfɛ n'olu ɲɛ b'an na n'olu mago bɛ traitement na olu ka ko bɛ kɛ cogo di alhamdulillah an ko koko traitement ye 2 mois de ala y'an dɛmɛ an yɛrɛ y'a fɔ kuma daminɛ na cogo min na fura ninnu ba ma yɛlɛmɛnen don k'a kɛ furamugu ye u bɛ se ka apporter ka taa dugukolo yɔrɔ bɛɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka di ye n'i bɛ yen n'i y'an lasɔrɔ n'an kumana a bɛ bila avion siraw bɛ yen minnu bɛ taa ni mɔgɔw ka minɛnw ye a bɛ t'o sira fɛ ni o si ma nɔgɔ ye o yɔrɔ la DHL bɛ taa n'an ka minɛn ye fan bɛɛ ala ka diɲɛ amina inshallah hali bi an filɛbagaw aw bɛ k'an lajɛ Rawda Media sanfɛ bi mɔgɔ min b'an bolo bi maa welelen o de ye professeur Adama Jara an bɛ ka kuma bana min kan o de ye koko ye ni ala sɔnna ma koko a bɔra k'o de ɲɛfɔ sisan karamɔgɔ Adama yɛrɛ sigilen bɛnnen don Bamakɔ de ma numéro minnu filɛ jabaraninw sanfɛ o numéro 1 o ye karamɔgɔ Adama ka numéro ye n'aw mago bɛ kunnafoni o kunnafoni la ni ala sɔnna ma a bɛ kunnafoni dafalen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ n'a ye numéro in wele ni ala ka jɛ kɔfɛ mɔgɔw fana numéro 1 n'a ye vocal ci o la ni ala sɔnna ma a n'aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tɔbiya la an b'an sɛnsɛn n'o banna an bɛ sɔrɔ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ an bɛ taa bana filanan na professeur Adama Jara aw sɔrɔ man di nka n'an y'aw sɔrɔ wagati min na an bɛ jigin an ka se ka waati kuntala jan kɛ baro la bana dɔ fana bɛ yen u b'a ko lɛminɛnpo lɛminɛnpo an kɔni b'a dɔn ni min ye min bɛ fɔ an ye ka caya ko muso bana de don k'a bɛ muso de minɛ lɛminɛnpo yɛrɛ mun bana ye lɛminɛnpo fana bɛ kɛ cogo di bon alhamdulillah an y'a kelen min fɔ koko kan an bɛn'o kelen de fɔ lɛminɛnpo kan n'o ye weleli tɔgɔko ye an ko kanw ma kɛ kelen ye cogo min na rasiw ma kɛ kelen ye kanw tɛ se ka kɛ kelen ye mɔgɔ dɔw b'an wele fana u b'a fɔ ko kɔnɔna joli b'olu la ko lɛminɛnpo t'olu la lɛminɛnpo ye bana ye ale marakaw de b'ale wele anw de ko bamanankan na kɔnɔna joli tubabu ko infection urinaire marakaw de ko lɛminɛnpo ko denmisɛnnin fɛ parce que marakaw y'a ye a ka jugu denmisɛnnin de ma a bɛ mɔgɔ minɛ fazi bɛɛ la i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye a b'i sɔrɔ i kɛra denmisɛnnin ye i kɛra mɔgɔkɔrɔba ye a b'i sɔrɔ a bɛ den minɛ hali k'a to a ba kɔnɔ parce que n'a ba sɔrɔ dɔrɔn i b'a sɔrɔ a bɛ den n'a ba kɔnɔ wa ale fana bana don n'a bɛ muso o muso la a b'a cɛ la wa n'a bɛ cɛ o cɛ la a b'a muso la ale yɛlɛmɛ ka di wa ale bɛ sɔrɔ yɔrɔ damadɔw la fɛn damadɔw b'a se mɔgɔ ma a fɔlɔ ɲɛgɛn publiki jamajɛ ɲɛgɛn foroba ɲɛgɛn mɔgɔ minnu b'olu utiliser ka caya a b'i sɔrɔ parce que bana microbe laman de don microbe dun tɛ ye ɲɛ na i bɛ taa dɔ bɛ bɔ ɲɛgɛn na o sigira yɔrɔ min na i bɛ t'i sigi o nɔ la i bɛ taa a bana tun b'ale la a bɛ yɛlɛ e fɛ donc a bɛ sɔrɔ n'a ɲɔgɔn fɛ a bɛ sɔrɔ sira jumɛn fɛ lamɛnbagaw ka hakɛ to a bɛ sɔrɔ kafoɲɔgɔnya sira fana fɛ n'o ye cɛ ni musoya sira ye a bɛ sɔrɔ o fana fɛ walima fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ o y'a sɔrɔ ko man développé mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn ka sutarafiniw sɛngɛ k'a don ou ka serviette kelen utiliser minnu bɛ ɲɔgɔn ka serviette utiliser o b'a to a bɛ aw n'a bɛ dɔw la dɔrɔn n'i y'a dɔn i ka serviette utiliser bɛɛ k'i jɔsi a b'i sɔrɔ parce que a microbe bɛ don fini na
donc bana do a bɛ na ni nasira nɔfɛ mais e yɛrɛ b'a dɔn cogo di ko kɔnɔna joli in b'i la an ko bamanankan na kɔnɔna joli marakaw de ko lemine po lemine o ye denmisɛnnin de ye po o ye fɛn ye denmisɛnnin fɛn i b'a dɔn cogo di k'a b'i la i kɛra cɛ i kɛra muso ye la première des choses a don a bɛ na ni worokɔrɔ ɲɛɲɛ de worokɔrɔla fila de bɛ ɲɛɲɛ a don ni a tigilamɔgɔ donna koliji la k'a b'a ko n'a y'a fu ni safinɛ d'a kan a don a terekeli ka di kosɛbɛ ni fila don f'a bɛ filakan fɔ nka a don n'a tilara fulaw bɛ si kɛ cogo min na a yɛrɛ bɛ si kɛ ten a bi i chauffe i b'a fɔ n'i y'a foronto min worokɔrɔla la a b'o lase mɔgɔ ma a b'o kɛ cɛ la cogo min na a b'o kɛ muso la o cogo la mais a bɛ na ni mun ye muso la tuguni u ka bana de bɛ mɔgɔ ka hakɛ to n'o ye perte blanche ye a bɛ na ni ji jɛman bɔ ye muso la a bɛ na ni mun wɛrɛ ye n'a bɔra phase la o ji jɛman bɔ in laban de bɛ na kɛ i b'a fɔ ni nɔnɔ kumuna k'a kisɛ ji in bɛ laban ka kɛ ten n'a sera yɔrɔ min na a b'i ŋɛɲɛ i b'a fɔ i y'a goro ŋɛɲɛ de mun o yɔrɔ la a b'o kɛ mɔgɔ la a bɛ laban a bɛ na ni mun ye a bɛ na ni odeur ye odeur bɛ k'a tigi la lamɛnbagaw ka hakɛ to ni u dara so o so kɔnɔ ka da ɲɔgɔn fɛ a baara in kɛ yen i b'a sɔrɔ a kasa bɛ bɔ kosɛbɛ i b'a fɔ fɛn toli kasa o bɛ kɛ so kɔnɔna na a bɛ to de la a bɛ na muso jalanya bange muso la ale de bɛ na ni muso jalanya ye lamɛnbagaw ka hakɛ to o tɛ dɔwɛrɛ ye kafoɲɔgɔnya de bɛ digi muso la donc n'ale ko k'a bɛ kafoɲɔgɔnya kɛ au lieu k'ale ka sentiment sɔrɔ ale bɛ douleur de sɔrɔ parce que mun na liquide dɔ de bɛ bɔ mɔgɔw ka hakɛ to kafoɲɔgɔnya daminɛ la o de bɛ don ka bɔ nɔgɔya cɛ ni muso bɛɛ ma o de b'a to muso yɛrɛ bɛ sentiment sɔrɔ a b'o liquide de ja donc n'a y'o liquide ja muso dɔw b'a essayer k'u b'a arranger ni fɛn damadɔ a gel dɔ bɛ feere pharmacie na dɔw bɛ t'o sa dɔw tɛ t'o sa dɔw b'u ta ɲɛnabɔ ko ni situlu ye ni si tɛ bana de don a bɛ furakɛ a bɛ ban ni ala ka diɲɛ ye bon a bɛ na n'o ye a bɛ na ni mun wɛrɛ ye a don a bɛ na ni kɔnɔdimi muso la a bɛ kɔnɔdimi banbali bila i la a bɛ to kɔnɔdimi banbali la a bɛ na ni mun wɛrɛ ye a don a bɛ se ka foli tigɛ muso la pewu i bɛ se ka i kɔnɔma tɛ i bɛ se ka foli bɛ tigɛ la kalo 3 ka taa se kalo 6 fo ka taa se san yirika ma i t'i ka koli ye k'a sɔrɔ i ka koli dun fana jɔ kuma ma se ale bɛ nin bɛɛ kɛ a bɛ nin bɛɛ kɛ bana cɛjugu don a bɛ n'a y'o daminɛ a bɛ koli ka bɔbaliya o fana bɛ kɛ sababu ye ka kuru de sigi i kɔnɔ denso da la donc o kuru o laban a bɛ fɔ o de ma fibrome o bɛna sigi bara jukɔrɔ n'i b'o dɔn cogo di ko fibrome b'i kɔnɔ i yɛrɛ b'a ye kɔnɔ jukɔrɔla bala jukɔrɔla o de to k'i dimi o yɔrɔ giriya i b'a fɔ den b'i kɔnɔ k'a sɔrɔ den t'i kɔnɔ a bɛ tila k'i sen giriya kuma dɔw la a bɛ kɛ i b'a fɔ fereke bɛ don i sen na ale bɛ na ni nin donc a bɛ nin lase muso ma mais ni cɛ don dun n'ale kɔgɔra cɛ la a bɛ kɛ damajalan de i y'a faamuya n'ale kɔgɔra cɛ la a bɛ kɛ damajalan in jumɛn ye i laban sugunɛ kɛtɔ la a bɛ depuis ji jɛman bɛ bɔ fɔ ji jɛman in laban bɛ kɛ nɛn de donc n'a kɛra nɛn ye dɔrɔn o y'a yɛlɛmalen k'a kɛ damajalan ye donc n'o kɛra o de bɛ kɛ sababu ye ka kɛ cɛ ka denkisɛ faga ka bɔ a ka lawaji la ale de bɛ kɛ sababu ye ka denkisɛ faga ka bɔ cɛ ka lawaji la bana don a don a tiɲɛni nɔ de ka bon fo ka taa fɔ a to ten parce que ni a nana n'o phase ye cɛ la denkisɛ dun sara ka bɔ e ka lawaji la lamɛnbagaw ka hakɛ to i bɛ kafoɲɔgɔnya kɛ i bɛ baara sugu bɛɛ kɛ cɛya bɛ fonctionner mais i b'a sɔrɔ kisɛ tɛ denkisɛ tɛ yen laɲini tɛ sɔrɔ laɲini ye mun ye o tɛ sɔrɔ e bɛ ka danni kɛ don o don parce que e yɛrɛ y'o kalan kuranɛ kɔnɔ ko nisa'i harisa lakum fatu harisakum ko musow y'an ka foro kɛnɛ ye danni de bɛ kɛ muso kan cɛ de bɛna danni kɛ e de ye sumansitigi ye mais ni sumansi ni a tɛ falen don i bɛ si ka danni na a tɛ ka falen i bɛ mun sɔrɔ foyi tɛ sɔrɔ donc foyi tɛ sɔrɔ donc bana in de bɛ leminɛnpo bɛ se ka nin bɛɛ lase hadamaden ma bana fana don yana ɲɛnama na a cɛ ka jugu inshallah karamɔgɔ Jara ni mɔgɔ min fana bɛ ko ala ye lajarabi ni lɛminɛnpo ye
a bɛ traité cogo di yalima n'a bɛ cɛ fana cɛ ni muso de b'a traitement kɛ wa ou bien muso kelen de b'a traitement kɛ i b'a dɔn anw fana cɛ dɔw bɛ yen ni a bɛ muso la hali ni docteur ou bien aw furakɛlaw ko k'i ni cɛ ka na ɲɔgɔn fɛ anw cɛw tɛ sɔn an b'a ko bana t'anw na k'a bɛ muso de la. Bon o ye kodɔnbaliya de ye Adu. E kodɔnbaliya ye. Muso ni cɛ aw de ɲɔgɔn fu ni ɲɔgɔn safinɛ. Muso mana i ka so kɔnɔ parili kama a mana so fura kama a mana fini ko kama. Lamɛnbagaw ka hakɛ to a bɔra a fa bara e y'a ye de a kolen jɛlen i y'a ye ka ɲɛ bɔ a fɛ de k'a furu k'i e de bɛ se ka fɛn dɔ k'a la o ti daga ni furu donna e n'a cɛ o ti daga ni cɛ si cɛ ni e tɛ o ye tiɲɛ ye a bɛ na o de kama bon n'a nana o de kama ni e t'o sɔrɔ ka k'a la a bɛ kɛ gɛlɛya ye a bɛ kɛ gɛlɛya ye e n'a cɛ mais fɛn dɔ don an k'o fɔ kuma in kɔnɔ lemine po hali a bɛ jala ko problème se cɛ ma kurusi jala ko problème kurusi jala ko problème a b'o se cɛ ma mais fɛn dɔ de don ni muso nakun de k'i lasaniya bon saniya tɛ fini dɔrɔn koli ye o farikolo kɔnɔna ani ka dumuni duntaw olu saniya ani dayɔrɔ n'o ye dilan sira ye olu ka saniya min b'aw kisi bana misɛnnin ma bon n'e tugura kɔ ka taa o furakɛli kɛ aw ka hɛrɛ bɛ o de la o ka fisa ye k'a fɔ ko fɛn tɛ e la bana ye fɛn dɔ de ye an b'o fɔ bɛɛ na mɔgɔw ka joli groupe ma kɛ kelen cogo min na i bɛ taa sɔrɔ dɔ ye groupe O plus ye dɔ ye nin ye dɔ ye nin ye ça veut dire que mɔgɔw ka bana minɛ cogo fana tɛ se ka kɛ kelen bana bɛ min kɛ ne la c'est pas forcé ko f'a ko kɛ e Adu la parce que e ni ne yɛrɛ tɛ mɔgɔw tɛ kelen ye cogo min an tɛ groupe kelen ye joli yɛrɛ la donc an ka bana minɛ cogo tɛ se ka kɛ kelen i bɛ bana kelen sɔrɔ mɔgɔ 10 na a si ni si ka taamasiyɛn tɛ kelen ye neminɛpo ye bana ye kabakoma de Adu a bɛ dɔw bɛ yen n'a y'u minɛ a tɛ ji jɛman bɔ bila u la n'a y'u minɛ a tɛ worokɔrɔ ŋɛɲɛ bila u la mais a bɛ joli de bila u kɔnɔ joli in de bɛ infecté ka toli Adu a dɔw bɛ yen u tɛ se ka dayɛlɛ i kɛrɛfɛ ka kuma o mɔgɔ bɛ bɔ da fɛ kasa de bɛ bɔ da fɛ leminɛpo de b'o se mɔgɔ ma i y'a faamuya Adu an filɛ ka kuma min fɔ a bɛ bɔ hadamaden kɔnɔbara de kɔnɔ kumakan bɛ bɔ kɔnɔ a bɛ bɔ kɔnɔ na cogo di fiɲɛ de b'a poussé ka na n'a ye da la o fiɲɛ kelen de b'a ta ka taa don i kumaɲɔgɔn kulo la kulo ni nun de ka surun ɲɔgɔn na siga t'o la i bɛ fɔlɔ nun de la ka sɔrɔ ka se kulo ma donc ni kuma fɔra dɔrɔn n'a donna tigi nun kɔrɔ ka sɔrɔ ka se kulo ma dɔrɔn ale b'a dɔn ko ne ni min bɛ kuma na ko kasa b'a da la directement a b'a senti ko kasa bɛ karisa da la mais k'a sɔrɔ kasa in t'a da la kasa in b'a kɔnɔ de leminɛpo de b'o fɔnɔ lase mɔgɔ ma da kasa bɔ ale de b'o lase mɔgɔ ma a tigilamɔgɔ k'a remarqué k'a dɔn i bɛ dɔw ye dɔw b'an wele ka bɔ extérieur la yɔrɔ parti jumɛn dan ye Europe yanfan de ye u bɛ Europe kɔnɔna na ko kasa b'olu da la k'olu y'a tɔ furakɛ ka dɛsɛ k'a sɔrɔ a tɛ da la o a tɛ da la a bɛ kɔnɔna de la i b'a dɔn cogo di a b'i kɔnɔ Adu a tigilamɔgɔ n'a taara cabinet na n'a banakɔtaga kɛ a k'a ka banakɔtaga odeur lajɛ a bɛ komi fɛn su kasa bɛ bonya a kasa tɛ kɛ i n'a fɔ banakɔtaga normal yɛrɛ kasa bɛ cogo min na ale odeur bɛ kɛ i b'a fɔ ni bagan sara o tolilen kasa o bɛ kɛ cogo min na dɛ ale ka banakɔtaga kasa bɛ kɛ hali n'a y'a fiɲɛ bila i b'a sɔrɔ a ka fiɲɛ kasa bɛ ten bɛɛ b'a kalama fɛn su kasa ani banakɔtaga kasa tɛ kelen tɛ bɛɛ b'o kalama donc mais n'i y'a ye i ka banakɔtaga kasa yɛlɛmana ka kɛ fɛn su kasa ye dɔrɔn dis-toi que o kasa in de bɛ kɔnɔ wa o de bɛ bɔ i da la donc a b'o lase mɔgɔ ma fo mɔgɔ kɔni bɛɛ faamu nin bɛɛ ye ale ka kɔlɔlɔ de ye mais n'a kɔni y'a cɛ minɛ i ni muso de bɛ furakɛ ɲɔgɔn fɛ n'a y'a muso minɛ i ni cɛ de bɛ furakɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a sɔrɔ a bɛ hali du dɔw kɔnɔ a bɛ cɛ la a bɛ muso la a bɛ denw na hali den fitinin kuma hali den fitinin i b'a o yɛrɛ e m'a mɛn marakaw de b'a wele ko leminɛ po ko denmisɛnnin fɛn parce que marakaw y'a ye a ka jugu Adu n'a denmisɛnnin yɛrɛ minɛ a ka jugu ma ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔba kan i b'a ye n'a bɛ den fitinin na i b'a ye wagati bɛɛ miniti tan dɔrɔn a bɛ bana a tɛ bo ɲɛnama kɛ dɛ mais wagati ni wagati miniti tan dɔrɔn a bɛ banakɔtaga tigɛ a bɛ dɔɔnin kɛ sɔɔni a bɛ dɔɔnin kɛ sɔɔni wagati bɛɛ i b'a sɔrɔ a bɛ banakɔtaga kɛ ale de b'o kɛ wa n'i y'a den fitinin minɛ k'a lajɛ i b'a sɔrɔ a banakɔtaga bɔyɔrɔ i bɛ i b'a fɔ ko kuma dɔw la dɔw ta bɛ kɛ i b'a fɔ joli b'a la ale de b'o kɛ denmisɛnnin na wa lamɛnbagaw ka hakɛ to ni musomanin don a bɛ se ka hali joli bɔ a musoya yɔrɔ la
mais bana min fana don ale bɛ b'a fɔ an fɔla kɔnɔja banbali min na ale fura tɛ tubabu fura la kalman de b'a fɔnɔna tubabu fura la fura damadɔ de bɛ yen ni i taara dɔgɔtɔrɔso la ko leminɛpo b'i la u b'o de d'i ma très généralement a fɔlɔ o furakisɛ lamɛnbagaw ka hakɛ to muso b'o placer a ka musoya la dɔwɛrɛ bɛ yen o liquide-laman don a bɛ sanji ta n'o ye a bɛ musoya nettoyer n'o ye ani antibiotique dɔ bɛ yen a b'o de kun dumuni 3 dɔrɔn de d'i ma bon n'o y'i ka infection furakɛ i garisigɛ jara n'o ma furakɛ fura wɛrɛ t'a la o bolo dɛ piqûre kɔni b'a la chaque 2 ou 3 mois i bɛ taa injection fana kɛ o injection fana kɛ kun ye mun ye o b'a ja de n'i y'o bila dɔrɔn a bɛ segin tuguni a bɛ segin donc ça veut dire que fura t'a la olu fana bolo quoi mais k'a sɔrɔ an yɛrɛ ka yiriw la a bɛ furakɛ ka taa ban k'a ban pepe k'a ban pewu hali a taara se ta ye ka muso jalanya yɛrɛ fana effacer a nana ni kɔlɔlɔ kɔlɔlɔ ye a b'o bɛɛ bɛ effacer a kɔnɔna na ka bɔ yen an kɔni b'a traitement kɛ tile 15 ka se kalo 1 ni ala ka ɲɛ hali bi an filɛlikɛlaw ani professeur Adama Jara de bɛ ɲɔgɔn bolo bi bana 3 an bɛ ka kuma o de kan bana 2 an y'o fɔ n'o ye koko ale ni lɛminɛnpo Adama Jara yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛn don Bamako ma an ɲɛ bɛ numéro min na n'a y'o wele o ye professeur Adama Jara ka numéro a bɛ kunnafoniya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o la ni ala ka jɛ ye an bɛ taa bana 3nan ni a laban ni ala ka jɛ ye professeur Adama Jara fɛn min ye cɛya bana ye o fana ɲɔɲɛnen don bi fɔlɔ i tun bɛ cɛya ko kura mɛn mɔgɔ san 40 la ka yɛlɛ mais san denmisɛnnin fitinin san 17 san 18 san 20 o bɛ ka cɛya fura san viagra ni fɛn kirikaraw mun de bɛna ni nin ye bon ado a facteur ka ca komi la baaraw don an bɛ se ka dɔɔni fɔ a la mais cɛya bana fɛn damadɔ de b'a se cɛ ma très généralement ka caya sisan e filɛ ka hali san 40 min fɔ o tun tɛ o mɔgɔ bɛ wolo ni i cɛya ye dafa i farikolo dafalen cogo min na i bɛ sa n'a ye ten ado i bɛ hakɛ to i ka kodɔn ni sisan cɛ i y'a samara dama min fara ka fili t'o da dɔn dɛ ka ca mais fɛn ma bɔ i sen na o t'a cogoya la donc cɛya fana la même chose a occupé len don ni matière mun ye ala fɛ i bɛ ka ɲɛnamaya kɛ n'a ye ni fɛn dɔ ma don a sekɔrɔ a tɛ problème sɔrɔ o fɔlɔ tension bɛ se ka cɛya problème se cɛ ma a filanan diabète bɛ se ka cɛya problème se cɛ ma a sabanan o ko n'o ye kɔnɔja banbali ye o bɛ se ka cɛya problème se cɛ ma a naaninan n'o ye kɔnɔna joli n'an ko lɛminɛnpo o bɛ se ka cɛya problème se cɛ ma nin fɛn damadɔ nin de bɛ se ka cɛya problème se cɛ ma mais i bɛ cɛya problème sɔrɔ denmisɛnninw na bi k'a sɔrɔ ninnu fana tɛ diabète t'u la tension t'u la kɔnɔna joli t'u la mais olu fana ta o ye manière wɛrɛ de ye denmisɛnnin téléphone de nana tiɲɛni kɛ parce que lamɛnbagaw ka hakɛ to e bɛ téléphone minɛ e bɛ ka kafoɲɔgɔnya lajɛ téléphone jajugu ninnu lajɛ e dalen bɛ i kɔnɔ ka dilan kan lamɛnbagaw ka hakɛ to a bɛ wuli fo ka taa don matelas la ka ko bɛɛ kɛ a tɛ bɔ o cogo la depuis a bɛ fanga sɔrɔ fo fanga bɛ ban a bɛ wulilen bɛ to f'a bɛ sa a yɛrɛ ma a turulen bɛ dilan na ye e b'o la kalo 1 kalo 2 ka se san yiri kama yanni ka muso furu e bɛna muso furu tuma min na o y'a sɔrɔ élan taara o i y'a élan perdu donc baara in bɛ nin cogo de la inchallah mais banaw don n'a y'a mɔgɔ min sɔrɔ a don a bɛ furakɛ Jara n'ala sɔnna ma siɲɛ wɛrɛ an bɛ wuli nin yɛrɛ la n'o ye cɛya fɛn ye an ma don a kɔnɔ ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ Jara problème mɔgɔ min na e bɛ se k'a traiter ka bɔ a la wa ni Alahu taala ka diɲɛ ye que ça soit a kɛra donikɔrɔninya de b'a tigi la ne ye teliya ye a bɛ ban a bɛ furakɛ ka ban que ça soit fanga de t'a la wa a bɛ furakɛ wa que ça soit a nege yɛrɛ tɛ envie de bɛ tigɛ ka muso ko nege de bɛ tigɛ ka bɔ dɔw la dɔw ni muso dalen bɛ se ka dɔgɔkun 1 kɛ ka se dɔgɔkun 2 ma u miiri yɛrɛ tɛ muso ko la. Jara o tɛ cɛ 2 dalen yan. Yɔrɔ ma nɔgɔ i yɛrɛ ka kuma i b'a tɔ bila ka kɔ fɔlɔ mais hali an y'a kabakow labɛn ale kama komi heure la baaraw de heure tɛna bɔ furaw don u tɛ dun dɔ bɛ wusu dɔ bɛ mun cɛya la ni cɛya donnen don dɔ bɛ i b'a kɛ ka masɛ a bɛ bɔ ka fulakɛ bonya k'a jɛya tarawele kɛ k'a kɛ sago ye ni ala sɔnna mais comme heure ko don
wagati sera u ya signalement di an bɛ dugawu kɛ ka bi ta kun ci n'ala sɔnna ma sababu caman bɛ ala bolo ala ka sababu kana amin ala ka olu ka sababu bɛɛ kɛnɛyabagatɔw fana ala ka u mɛn kɛnɛya ji ka jamana kolo suma kana ni cɛ bɛ ni kan bɛɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ studio rawda yɛrɛ an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala ka kɔrɔta ala ka fara tɔgɔtigiw kan ala kɛra hɔrɔma kama salli ala sallam ala ko dugawu minɛ kanubagaw ni an filɛlibagaw an bɛ segin ka aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen barikada k'a daminɛ jɛmukan daminɛ fo ka na se nin waati ma aw n'a ka waati kɛrɛnkɛrɛn ka kɛ rawda media filɛli ye kɛrɛnkɛrɛn bi ani mɔgɔ min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o tun ye professeur Adama Jara ka bɔ Bamako kɛrɛnkɛrɛn commune 1 commune 2 commune 2 hippodrome na Adama sigiyɔrɔ bɛnnen don commune 2 hippodrome ma n'ala sɔnna ma an ɲɛ bɛ numéro min na jabaranin sanfɛ dɛ o de ye Adama Jara ka numéro ye n'a y'o wele aw mana kɛ Mali kɔnɔ yan o aw kɛra Mali kɔ kan o n'ala sɔnna ma aw ni karamɔgɔ Adama a bɛ kuma an ye bana saba waati de kama an ye ni bana saba ta koko lɛminɛnpo ani ni cɛya fura cɛya bana Adama Jara fɛn fɛn ye bana fan o fan i bɛ min dɔn o i t'a dɔn a fɔra ko ni bana de b'i la walima i t'a dɔn bana min yɛrɛ b'i la n'i sera karamɔgɔ Adama Jara ma professeur Adama Jara n'ala sɔnna ma i bɛ ɲɛ sɔrɔ i ka bana na an bɛ a ɲini Alahu taala fɛ ni ala sɔnna ma a ka to a partager ka caya a tɛna fama ni jɛmukan ninnu ɲɔgɔnna ma ka caya rawda media ale sanfɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen an n'an karamɔgɔw bɛ na ani ka fara jɛmukan caman kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada minnu y'a partager minnu ye misaw ci an ma k'an y'u bɛɛ ye an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ka baarakɛlaw fo ka karamɔgɔ Adama Jara yɛrɛ fo ka lamɛnnikɛlaw filɛlikɛlaw ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada bita an b'o bila yen nɔ an b'a fɔ a k'an bɛn sigida wɛrɛ wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh